ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ କୂଅ ଖୋଳା ହେବାର ପ୍ରଯୋଜନ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଭୂମି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କୂଅଟି ଖୋଳା ହେବ। ଏଠି ନୂଆ କୂଅଟି ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେବ ପିଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କୂଅ ଖୋଳାର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଥରରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଗୋଟିଏ ମାଲ କେତେ ଗାଧୁ ଘୋଡ଼େ ସେ ଘରେ ଖାଇଦେବ ସେ ଫଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇକି ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ, ଆମକୁ ବି ଦେବୁ ଟିକେ ହେଲା। दौड़ी के पटना होते तो यहाँ गोबर सौड़ी पेटनी चार जो कहीं कुआं काट लें साड़ियाँ तो दिल हैं सामू हो रहे ज्वलनते हैं यहाँ से साथी लगाएंगे जरने की खान दिला गाड़ी दिला घंटे दिला सामू आगे से चल गए कच्ची चूहे पता हम देखिए ताड़ो अब 2-3 हज़ार हाँ जीव जब ही रंग से हम जाने फंक्शन बोलने तो टाका देखिए 2 लोग के
यहाँ घूम गए रखे कुछ है अभी तो 3000 तक खाएंगे ले ମାଟିକା ଉଠା ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଶହ ତାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଯେ